لكن مثلا الزول مساء الخير في الاول مرحبا سونا نوفا نويغا سبور البلدار سوتون 84 سكيد نوغال داف خضار غارت لوين ارتريشن ديت مورتنا مثال غوا باين تكفان ترفعت اف سي قسنطينه يبون تلغوا مازال تخفوش الجزائر من الميكانيد لان وحري شوي 4 نزرا 4 تربويا عندنا لي دومي فينال ودواني ديزون غنرسد لكن داف خضار ارتريشن ترفعت تاغلو المندي هي ومسلاي غاف ومسل داكي عند نعرض ساكن ينفقوا الحرمه يلين ذاكي ديال بلاطو بوغرا وسبور الجاينو تازلمات مس جمال كاسحين سادس لوي لا ليغ نداف خضار اغارتلاوين لا ليغ دو فوتبول فيمينا مرحبا بك جمال. مرحبا مساء الخير. السلام عليكم كل الجزائريين الجزائريات يقديس لنا ساكيا. الميت مرحبا يعطيك الصحة ميدو سيد الجاينو تاي فوست تسلمت عدد دي نوفاكي عدد شايفر لان تلفزيون تاع النوت اسلوي تربعت الامير عبد القادر الجزائر تاع الماستالجي سونتر مس دريس حواس دريس مرحبا بك. Azul Fellak Nordin, Azul à tous les Algériens qui suivent l'émission Agui. تنميت مرحبا ميدو سيد ويتك التمزور طورنا ذاك ديال البلاطو بوغرا وسبور اسلوي تربعت كيسري انا دال ودامي زور مس اوجدو بصلاح مرحبا بك سلامين. الله يسلمك يعطيكم الصحة دار المردود تاعنا و بون ادينا توت مي كوندوليونس يو فامي دي ميليتير لافيني ديرلينغ البوفاريك. السلسلة الرحمة هي وكذلك مثلا دي روبلان نيت عسكري ديالي الاربعة عندنا ذي بوفاريك تزورا غاسكو ساكين ذي داف خضار غار لوين ثلاد يعني وصل فورميتاج ديت تلغوها غنمشي دلانت نروح سي تربوياتي مزورا سي كاين البلاي اوف البلاي داون مازال هذه البلاي داون مثل غار فايس تزورا جمال كاسحي اسمي كذا سلواين راه ليغ داف خضار غار لوين غار تشيشين سومثا امشي كاع داون وسكو ساكين خاطر تلغو غادي شامبيون غادي كفا يتيك التمزور شحال كيتورا ليف سي كونستانتيني بون شامبيونيس امزورو سوما قبل ما نشمل الديتاي امشي قاعده الشامبيونوس كوساكي الشامبيونوس كوساكي الحمد لله كون عداها صافي عداها بيان بور لا سامبل اونيك ريزون وضرنا لا المشاكل اللي مقرانا لي كلاب الحمد لله جيتي ديسيبليني في سناث كوساكي عدى دان سيستم نوح السيستم النظام c'est à 2 groupes de 8 en national et c'est à 4 groupes de régional. Ça veut dire en fin de saison, 2 groupes de 8, 16 plus 4, j'aurai 20. Et il fallait que je passe à travers, bien sûr, le système. Il faut que la fédération et la ligue passent à 12 clubs. Donc c'est pour ça que l'année passée, on a, le bureau fédéral, on a fait passer un système de compétition et on a fait passer comment un oral artanash therboya donc ça a été un peu de point de vue sportif. Donc le système du groupe de 8 c'est le groupe A le groupe B former un groupe de 8 l'année prochaine championnat ils sont 8 déjà, ils vont jouer le championnat national. Le champion a joué le championnat. Après, granted, Arbat Bois et centre-est, Arbat Bois et centre-ouest. C'est Guinée, la 20 pas égal à Sainte. Donc le premier, le groupe centre-ouest, il fait de l'FCB Bjaya. Il a rejoint les 8, ça devient 9. Les centre-est, tout Gourt, il classe premier, il a rejoint les 9, il devient 10. Le dernier, le groupe centre-ouest, c'est Costieret Sop. Et le groupe Nédon, Réintar et Saint-Elbois, qui est un match barrage, et il dit que c'est un Sop. On va dire que c'est Guinée. Le groupe centre-ouest, c'est le SF à Mézoir, plus Oran Centre, plus le champion d'Alger et le champion d'Oran, ils vont jouer entre eux. Et le premier, il va rejoindre les 11. Et le groupe centre-est, soit Skikda, soit Biskra, plus Tibessa, plus Omel Bouagui et SMB Tougourt. Et le champion, il va rejoindre
اللي هو ويست 12 هذا يغاد 12 هذا السيستم يخدم بور النوع المسافه في الديتاي فاصله في السيستم كي غتفكر هو دريس حواس لاغمين تربعت من الجزائر المس الجزائر يعني تربعت اللي ميرا بن قادر كنسخارم امشي قاعده وسكو ساكي غدريس كون خاطر شحال نقارد نوفا تاكي ومن بعد ميل زال المس تبويت ساعه يسكوس غفري يعني تلغوك سقوش سينا كي توسات تحفسي تربعت غيليزان ومن بعد شويه تربعت لاي سي اس ان وسكو ساكي تربعت اف سي قسنطينه تربعت من الجزائر المس ديني ماشي دم كانيس امشي قاعده وسكوس Bon, en tous les cas, l'équipe l'ASU, l'Émir Abdelkader, Alger Centre, c'est un palmarès, un grand palmarès. 10 les coupes d'Algérie, Jamal. 11 coupes d'Algérie. 11 coupes d'Algérie, une coupe de la Ligue. Idem pour le championnat. C'est l'histoire. C'est l'histoire du football féminin. C'est le précurseur du foot tout la huit. Cette année, à Sougassagui, on aura un bon niveau. Le système il a. لازم أدنيني الحقيقة ترى ده شيء خصوصا ترى c'est pour aller à notre niveau à notre niveau نزرع c'est vrai il y avait les groupes le groupe centre ouest et le groupe centre est c'est vrai les quatre premiers du groupe centre-ouest et 4 الأربعة مزورة الجروب سنتر-est هذول باش هذا وين باش يصفون le champion d'Algérie voilà je pense que c'est un bon niveau pour aller à un véritable championnat championnat سولوي في فاز ترانزيتوار هكا خاطر سويس هذا كاين دينا جمال تصحيح انا دي غير 12 ترى لاني بروشين ان شاء الله on aura un championnat Igelhan, et surtout, le niveau, on va voir des matchs, c'est-à-dire équilibrés. وين صح l'objectif يخدم لا فيدراسيون داكور ما سوجدوا بصراحه هو الشيء تربعتينك لو اس اف ليسبوار سبورتيف فيمينين نودا ميزور يترينا دار ودا ميزور اقرا كنا تورا ما في البلاي داون وكنا غالين المرا مازال يعني تسعه من الطمع ومشي قاعدوا سكواساكي يتربعتنون ادنو غالا في سوق نفيد مسلا دي صور دي وكنت ولا من بعد بصح سو مثلا كان غفمشي قاعده وسكواسي صا جمال باك ناس قساك دينا عدا وندي ترس دينا واشو باسكو لا فان دي شامبيونا باسي جي ديبوزي ما ديميسيون على ميم سي جمال نخدم مالوريزمون ترواز زاجي انه فارم نايت فن كذا بايا لا ديرنيير سي مسيو قاسحي كي انترفيني هضر لواحد البريزيدان دابيسي الناس غدون اذكى باش سونجاجي متونجاجي مرة هذايا كونيكسيون الوغ جلي لو بالي بار برانسيب ماشي بار كونفيكسيون بار برانسيب وغلط في الحماله انت ربعتك بار برانسيب ومن بعد حفد لي جوز يلعبن انكو من غير سيماني ودخل مطار وكاتيجوري ومن غير دخل مطار كيدخل خاطر يرقدني لهم بعد المسلك جمال كصحي الشامبيون يفدار زيك ميسكوسني قاعد باش كي يدخل مط اربعه دي ثلاثه لي كاتيجوري الشامبيون سينيوري بدا زيك ومن بعد جيتي اوبليجي دار راماسي ديك قسنطينه ويدك ميلان ويدك ستيف ويدك بليده ويدك الجي سبدت اربعه سبدت مي مالوريزمون تورم يخدم على حسابي شاك جوز يدو 5 برات كان بليز 5 مليون شهر كي راس انت ان ابارتمون بجايه 3 مليون 500 الموا اون باي ليليكتريسيتي لو الغاز دو فيد دونك يتكاري لابارتمون ولكن واحد كان هاد نوغالا مصفى شوف فادلر نوض بعد نوغالا المسلاف وفورنا كويسور دي خاطر هذا كم كنا سعادتهم دي تراس اون بليس تقشيش نتاع المكل تقشيش ديالنا توسد قبالع تحسي مانيس خميس دونك كتين مليح حسيت مليح الفواجينس دو فوا بار سيماني توخر سالي روتور الماكلينس قبريد دونك سادير طاسي صوردي الطاس يمكن نزميرا لي وكا
وكا مازال نتمشى من بعد ربي يساوي ان شاء الله. ان شاء الله. جمال قاسحي نسال شو دينا صالح وجدوب ما تبغى مسير تورا فوق اللي صور دينا على في لا فورمول كي دو شامبيون خاطر تفكير ديتاي دي تزوريني بغا درنو اكثر عطاتي دينا بليك لا بيريود ترانزيتوار كي باش نوار 12 تربويا لا بعدا في التركيا كي لي باراج قرنك وفغانا سي با نورمال كي ولا ديفان تمزور دي ريجيونال يلا خاطر هذا اليورار البراج اشو ذا راي الشيني ذا سلواي لا ليغا كي دي مدبر مزوري ذا فودار تلونا في مرتنا. Je vais poser la question d'Iran. Est-ce qu'un club qui va jouer 8 rencontres est en national, est-ce que c'est normal? Le groupe centre-est, le groupe centre, il y a deux groupes. Il y a un groupe de 5 clubs et un groupe de 5 clubs. Est-ce que c'est logique qu'un club il joue 8 rencontres? À part il a un match barrage, il est en national. Il y a un minimum de rencontres. Il y a un minimum de rencontres. D'ailleurs, dans tous les pays du monde, et d'ailleurs même dans la commission que le président de la fédération a installée, dont je fais partie, présidée par M. Ali Malek, pour les règlements, même chez les garçons, on est en train de penser et on est en train de travailler de telle manière qu'un club il doit jouer un minimum de rencontres. Un minimum de rencontres, c'est au moins 16 rencontres, 14 rencontres. Il y a un minimum de rencontres. Donc, oui, Guinée, il a venu, Guinée. Je vous donne Guinée. Le groupe. C'est au grand maximum, oui, c'est 10 rencontres. Est-ce que 10 rencontres c'est suffisant pour monter dans la جمال خاطر تصير دي سوري دي ساون كاين يستمدينون عندك كوفارات بوليميكا كنقارن في كاس كاتو نيتا كويون قارنك وغوريكي ماشي دوور نسن يمين ورا 10 8 بويا خاطر واش تصل كلوب انغاجي. Je suis désolé, c'est de leur faute. Parce que si on avait appliqué la réglementation, il n'y aurait pas eu de championnat. Parce que premièrement, c'est pas un régional. Premièrement, la logique des choses, c'est une division zonale, gérée par une ligue régionale. Parce que Alger, c'est la ligue régionale d'Alger et de Blida. Et Constantine, c'est la ligue régionale de Constantine et de Annaba. Et Ouargla, c'est la ligue régionale de Ouargla et de Batna. Et Oran, c'est la ligue régionale d'Oran et de Saïda. Et le groupe. Donc maintenant, les dispositions réglementaires, on les donne avant le début, avant la fin des compétitions. لا فورمولا كي وسكواساكي عندنا يعني 2017 2018 نعم تعدت البيرو فيدرال. تعدى البيرو فيدرال avant juste وقفت في la saison. Elle a été approuvée, elle a été mise sur le site internet de la ligue, elle a été envoyée par courrier aux ligues gestionnaires et tout le monde l'a vu. Et les clubs l'ont vu, ils n'ont pas accepté. Si le système de compétition... C'est un système de compétition. Tu n'as pas à l'accepter. C'est un système. C'est ce système. De 20 clubs passer à 12 clubs, il d'un système. Parce que c'est facile de parler. المعناس 20 تربويا كان ينسى سكوساكي non mais tu as 20 تربويا ça veut dire on a ils engagé non mais tu engagé plus tu engagé 54 clubs au total mais la problématique nous avons les 16 clubs de la nationale. Puis nous avons le champion de Ouargla, le champion de Constantine, le champion d'Alger et le champion d'Oran. Ça fait 4. Plus les 16. Ça fait 20. Et il faudrait passer à 12. Comment on passe à 12? Les deux groupes déjà qui ont joué, Centre et Centre-Ouest, les 4 premiers forment un groupe de 8. Les 8 qui resteront, parce que c'est les meilleurs. Parce que il y a un système à Guinée. Les meilleures équipes, elles avaient pas égalé ça. Je reviens en U17, même l'année prochaine, il y a un nouveau système de compétition derrière. On bande les 4 et les 4, et les zones pour 2 raisons. La première raison, elle est d'ordre de Guérim. Bêche, les clubs, au Sarifalata, c'est une Sarifalata. Les déplacements sont très sombres. La deuxième, c'est un équilibre régional. Il faut respecter un peu l'équilibre régional. Lorsqu'on respecte l'équilibre régional et la phase de Guinée, on bat du main sur les 12 Voilà. Donc, les 4 et les 4, là, 20 points le premier, il rejoint les 8. Ça fera 10. Le dernier, il descend, c'est sportif. Le dernier, il descend, c'est sportif. Le deuxième et le troisième. Pourquoi il joue avec les champions d'Ina? Parce que notre but, c'est de garder les meilleurs. Là, comme j'ai dit, les moins mauvais. Et en plus de ça, l'année prochaine,
il est en national, c'est une de Monsieur le Président. Nous connaissons en national, il faut que le club a dit ça, trois équipes, a dit ça, les U20 et les U17. Tu n'as pas les U20 et les U17, tu ne vas pas jouer. En national, il n'y a pas de dérogation. Il n'y a pas de dérogation. Soit tu zmaro, Allah يبارك, soit tu zmero, tu joues ni zmana d'ilab. Soura, les groupes à Guinée, ils vont jouer le 1er, le 5 et le 12. Et le 12. Ils vont jouer les 3 matchs en match et on va voir les 2 clubs Erechos. داكور ديليس حواس شنو سيسميك هذا السؤال تاع الجزائر ثلمس مصريت في كلاس الحقي جمال كاسيه بصح بور ان تكنيسيان مثلا جيستيونير يعني اللي مدبر لا ليغ شنو ان تكنيسيان يدير لا فاز ترونزيتوار كي ثلاثه كي لاعضين سكوا ساكين تعاون التكنيسيان ان اونترينور تعاون بزاف ديجا نيراك سين لي جروب ني يا ان ايكيليبر سونتر است سونتر اس سونتر ويست تورا داش يخصهم تورا باش نسالو النيفو لازم نخدم لي كلوب هذو لازم تخدمن تورا لا fédération نيغ لا ليغ فوتبول فيمينا représentée par la ligue de football féminin ils ont fait un système pour développer le football féminin il faut pas كان قيمه تورا وين يسعى لي كاتيجوري جون il faut des clubs structurés c'est-à-dire un club يسعى le U17 le U20 يسعى même la formation la pré-formation c'est-à-dire U14 sur les écoles تورا لازم تخدم c'est-à-dire je parle technique je parle pas de la politique la politique je la laisse aux politiciens Jamal c'est un grand politicard نراك تورا technique si on veut vraiment développer le foot نتسولاويت لازم نخدم لازم نسعو دي كلوب ستركتوري sur tous les plans administratif technique et surtout la massification la massification dans le bon sens parce que تورا لازم نسعو لي كلوب لازم نسعو هذه لينا طاس تشيشي نغنت اخرى ريسورين دافخوض c'est-à-dire il faut tant la pyramide إذا صدر ميلا تعرض سداو منالي on aura une bonne patte c'est-à-dire سكود عطاسي قلت سورارن ارتقرا نساوك ساونتي كدي فاز هذا سي سا لوبجيكتيف جو بونس دو لا فيدراسيون سيستيم هاكي غادي ينفع لي كلوب وي لي كلوب يبغونا نخدمن Et il faut savoir une chose, le système, c'est pas la Ligue seulement qui a travaillé. La première pyramide dans le système, c'est la DTN. Nous, on a discuté avec Cher Saadan et tout ça, on a eu des séances de travail, de telle manière... Juste après les erreurs, il y a eu des clubs qui ont respecté. Nous, premièrement, il faut respecter les règlements de la Fédération de football. Le système, il est donné une année avant. Et on l'a donné une année avant. Il a été passé, le bureau fédéral, il a été migré. Il a été discuté avec le département du développement du football féminin. Pourquoi? Parce que nos joueuses des équipes nationales, il faut bien qu'elles jouent des matchs importants. Lorsqu'elles arrivent en équipe nationale, il faut au moins qu'elles aient travaillé, qu'elles aient joué dans le championnat. Parce qu'avec notre système, l'ancien système, c'est vrai que nous avons regardé que le côté financier et le côté de distance. Mais maintenant, il faut revenir un peu vers... Non, je parle technique. Purement technique. Et même dans les directives de la DTN, même les jeunes, on va passer vers notre système de telle manière qu'on aura à peu près les meilleurs dans les moins mauvais ils vont jouer السيستم كي صالح وجدوب يضرب السيستم كي جنت رفعت الواد ميزور اسورار لي باراج نو سي با سو السيستم كيعجبني مليح سي ان سيستم انا يمكن لوكازيون لي ميور جوز تلعب دون ديك غران كلاب ما قيمه 12 النادي اللي ندينا لا كلام ملي كان فوتبول فيمينين شي جميره تلعبها ناسيونال تلعبها شي جميره تبارك الله ريجيونال جو مي ريكونستيتي تعاود لفني ترباتي جو مي ريكونستيتي ما قيمه دونك السيستم كي على سافينيك وين يقول من فافورابل شي دمورنا جمال كاسي السيستم كاتد نذكر 12 ايفان وكان غادي سوالنا كان فهمت
لي تكنيسيان ذكي بلا شك هو كان غادي سوان داغن انك سي لا ميور فورمول لا مسالت النظام لو سيستيم كي يتقرن كسونا كنا خاطر مخمطه صار سي صور ديالنا في الديبلاسمون خماره في هاد السوفات كذي فازن صافي دايره لي ازل سينيس كوسنا كما ميلا وتصغارا تعاونم تخشيشينا كاين بعد ديال لي ديبلاسمون هكا C'est-à-dire que c'est Guiken, parce que c'est Guinée de nous le système. Bon, parce que la FIFA, elle donne des petites subventions aux fédérations. La fédération, elle a donné l'argent à Guinée dans ce cadre-là. Mais Goshin Taouen, parce qu'il faut savoir une chose, et qu'un Taouen, l'équipe senior, il y a des hébergements la nuit et le dîner. Mais بصح دروتني تعاون نكوني مي بصح تلا الحاجه ما يديبلاسي اون ايكيب اس ديبلاسي سا 2 à 3 repas c'est tout qui les prennent en charge en senior بلاد U20 U17 اللي prennent en charge bon نكوني باش شويه تتعاون كون نعم نكوني نتعاون الى نويتي اون نويتي بليس ان ديني كون تتخلص وكاين نكوني تتعاون غادير اربعه باغ اكزومبل اميزورا تروح لوهران اي وهران هذا تشاف ان اوتيل ريزيرفي لو ديني ريزيرفي ومن بعد ميثورا تمريتني غتبقى مي بصح فريدي ما تروح نعم ما دوغال يديروا هنيك تاويني ما نسنون شارج مي دون تو سا اين je vous explique un peu اين bon parce que la FIFA تسكت كاكدريمن يدير مني لا فيدراسيون الحمد لله كان يدير الى ليك في النهايه كان يدير الى ليك نكون توقع انت كان يدير مني لي كلوب انو انت كان يدير مني لي كلوب بور لا سيمبل اونيك ريزون وزرزر نبدا نصرفوا يعطيك الصحه نكون نسا دي كونفونسيون افيك دي زوتيل نخير لي زوتيل كي سون وين تقشيشت يلي نغ وبوف ما زماتش مع لوتيل نيا نخيروك لي زوتيل نزرون دانا كنت نزرون دانا روحت هذا ببرام كي نخدم ويصور ديني نزرون ندير روح نزرون ندير روح سهلات مي دون تو سا quel que soit الناس les clubs il faut qu'ils reviennent à travailler il faut qu'ils reviennent à travailler vous parlez tout à l'heure d'Alger ça fait déjà ça fait 7 ans que je suis à la Fédé est-ce que par la fédération faire 19 clubs ou faire 748 licenciés. Ceux-là, on dépasse les 56 clubs. On dépasse les 3000 licenciés en l'espace de 7 ans. Ou faire 4 championnats. Il y en a Naba, il y en a Constantine, il y en a Alger, il y en a Oran. Une U13, c'est la bonne senior. C'est donc le temps. Ceux-là, on a un système. Il a le championnat national, le championnat des poules. Plus, on a créé les championnats du U20 et les championnats du U17. Et les challenges du U14. Et en plus de ça, on a créé d'autres compétitions. La Coupe d'Algérie, c'est la Hacha Senior. Tout là, c'est la Senior U20, U17. Donc là même la Coupe de la Ligue. C'est là la Coupe de la Ligue Mobilis qu'on a créée, c'est la 2e édition. Donc il y a d'autres compétitions. Et le niveau là, est-ce que c'est Guinée le champion. Le champion, il a été déclaré champion à la dernière minute de la compétition. À 1 minute de la fin, il n'était pas champion. À 1 minute de la fin. C'était la Société nationale qui était championne. À 1 minute, ils ont réussi à inscrire un but, ils ont été déclarés champions. Donc, pour revenir à 12, déjà les 8 meilleurs, ils jouent entre eux, c'est intéressant. Malgré que jouer avec un club 4 fois, ça démobilise. Jouer avec un club fois, ça démobilise. C'est pour ça qu'on est parti vers un championnat traditionnel à 12. 12 المعناس يوث كل تربعات مينيموم اتورال 22 22 ديجا اللاعبين سيرباس اتلاف 22 سين يروح هكا لي شامبيون كان نفس يتفوش شامبيون كان 22 ساعه 5 ماتش كوب d'Algérie et ça 5 matchs coupe de la Ligue. Donc automatiquement ils vont aller et en plus de ça, les matchs à Guinée, ça veut dire le minimum d'un club, il va jouer 24 matchs. Le maximum, il va jouer 32 matchs. Et sur les 32 matchs, je peux vous assurer qu'au moins, il va jouer 26 à 28 bons matchs. Bon match. انه المصادف في نظام الدقيقه قالوا تثبت 4 اف سي قسطنطين في لا كونكورد قسطنطينه في تايات قسطنطينه يضرا الشيني دريس حواس سي اون سوربريز الشيني خاطر 4 كاين اف سي سي شحال يسكوسنا كي تبوض واقيلا 5 لا سيفر لا فينال كوب دالجيري خسر كل جات المس خسر كل جات 4 غيليزان الشامبيونات ديما بعد لا غيليزان ومن بعد بعد لايسنس انتي سكوسنا كي غورا بعد اف سي سي سكوسا كي تصوت الى ديك روشي تي تبوي تلوا سي اون سوربريز الشيني خاطر
Une surprise, c'est pas une surprise. Quand on voit l'effectif de l'FCC, cette année, Sougosagui, tu as 5 ou 6 joueuses de l'équipe nationale. C'est pas un renforcement, c'est l'équipe nationale. Il faut dire ce qu'il en est. C'est un choix, c'est un recrutement. Elle a fait un choix. Tu as eu le championnat, l'équipe de l'FCC, a eu le championnat, ils ont eu le championnat, ils ont renforcé, ils ont fait un travail. تحولت خاطر ما تروحوا تربعت الافاق غير لي زانيك لان 6 7 سواسنا كيقولوا حاشا انت ديك التاوين من بعد يمدنا ضد الجزائر تما 16 يبردان 11 يبردان ونسرجوا كاين استمالي وسرجوا تغليه خاطر طول ما نقول لك كلاسمون تربعت الافاق غير لي زان هتسن كان وس 6 واخيرا ايوا شو باسكو لي جواز غير لي زان روح لايس سان يروح للاف سي سي سمعت تقول هاد الجي سونتر تويد ريزيرفوار solide le U17 et le U20. La plus jeune joueuse de l'histoire Sougosagui Khouloud تلعب avec les seniors contre l'FCC. Et on a fait d'autres. 15 ans, elle est née en 2003. تلعب ضدنا le match l'FCC. مش لا هذا في الغوص كاس كاين الشامبيون تربعت الجزائر الماس اي غار يعني تصاوب المرار سي ممكن يمزور قدينا نو سي نورمال انا في راجونيسمون نخدم الخدمه لا فورماسيون انا سويفي لو سيستيم باسكو الكلوب يسعى ان بروجي c'est d'assurer la formation et c'est-à-dire donner la chance aux joueuses du club. C'est-à-dire nous connaissons Alger Centre depuis ما تروح تاع tous les clubs d'Zaïre تصافت une joueuse d'Alger Centre tous les clubs l'ISSN l'FCC Aqbou Amizur tous les clubs تصافت une joueuse l'ASE Alger Centre ايوا شوف parce que c'est un club formateur ترى نكوني on contribue, il n'y a pas de problème. Nous connaissons une joueuse qui on n'entend rien. Il y a des joueuses même qui on a des joueuses internationales. L'année passée, Brana Doroh le club. Sauf c'est ça la réussite en Alger Centre. La preuve. ديريس حواس سمحي كان كيسمع هو استمت فين يدنيض خاطر مثل بصح لا ترانزيسيون في الوي وكذا تقييمات شامه تصل الى فورماسيون بصح تربعت مثاويه 11 الى جمال كاس حيدا سلوان تربعت الجزائر المس 11 يبردان واز فيرتوا فاز فيرتا اتيليم شامبيون دالجيري ومن بعد لا ترانزيسيون كي بزاف تعطل الى ترو Jamal il va répondre parce que je l'explique parce que ce que j'ai fait au sein de la Fédé à travers les compétitions. Juste j'avais préparé un travail que le président actuel il est en train de continuer. Le travail c'était quoi? Ça veut dire avant toutes les dépenses étaient destinées vers les seniors. La décision qui a été prise par les seniors c'est de prendre 2010 non, vers 2010. 2010, on a commencé à... Parce que regarde, tu dépenses et tu n'as pas de retour. Tu n'as pas de retour. Tu prends des coupes, des championnats, tu n'as rien. C'est mini. Donc, qu'est-ce qu'on a réfléchi? Le club, on a réfléchi, on a dit, sur ce que dépense le club, 50% des dépenses, on va les réserver aux jeunes. Et on va faire les formations. Les 50% restants, il y a des joueuses qui ont été fidèles au club. Cela, plus quelques seniors, quelques joueurs. Ça, on va le rester quand même pour rester compétitif. Donc, le club a investi. Il a investi. Je vous donne un exemple. L'athlète Alger Centre, U8, LMA senior, elle est transportée de la maison à l'entraînement et de l'entraînement à la maison. Sans compter l'outil pédagogique, ainsi de suite. Là, une devise Alger Centre. Sur la joueuse senior, elle sera U8. هايكي يا جمال هايكي يكسي تربعت الجي سونتر يكسس اللي تيتريكيو خاطر سمحي كان 2009 2008 2010
لا ترفع مغيليزان لا يعني تشكون تضج في الون سينا كيف تغار تجاكل mais non mais attendez on génère في la tâche parce que non Flitit même Flitit l'année passée ils ont eu la coupe de la Ligue, ils sont revenus avec quoi? Avec leur formation, parce que dans la formation il faut du temps pour que les joueurs arrivent, il faut laisser le temps au temps pour que les joueurs arrivent. Tout là on dit qu'al hadja kan. Donc je défie les gens, d'ailleurs même les présidents, quand je parle, même le président du FF, tous les présidents, je leur conseille d'aller vers la formation. Parce qu'au bout, maximum 8 ans, tu auras une équipe compétitive. L'équipe au moins elle est supérieure à ce que tu as. داو 8 سوا السنه من 18 ما الى 10 سوا السنه كتقارب هذه سايو تنترفع سامخرا هذه سايو تنترفع سامخرا. La preuve, il est U20 et U17. Ça fait depuis un bout d'année. Il n'y a que Alger Centre, Nar Akbo, à la rigueur un tout petit peu les KLFCC. النوار اللي كتقول مشطح من بعد قولنا هذاك هو يصالح وجدوا يناد دريس حواس الا كان هذاك تربوي على الجزائر تفضيو ترفعت يوث سي ترفعت نودي الجزائر الجي سونت انت تيبيوريني كلا نروح بلا شي خاطر في نظام الشينيا على ديرنيير ميت بواد سي الجزائر المس باس داكور ساعي يوث من ثلاث حبسخت داكور دونك انت كما غد حاشا لا l'entraîneur c'est une ancienne joueuse d'Algérie. Bellala. Non, je parle pas de Bellala. Bellala, c'est l'entraîneur. Je parle de la gardienne. D'accord, معليش. صالح وأجدو. ينيد مسدة في ال FCC وكشي اللي صراج وذاك ال FCC sur le champion d'Algérie jusqu'à ça qui était que le Tamzourous. Et pourquoi pas il a fait. حتى أنا ميت سورار ديسونت ولا لو نيفو غالفن كل وقت يلون على روتور ل FCC. لا ماشي الجروب. Mais c'est une équipe d'année. C'est une équipe très compétente. Zara les matchs, لا صراجود يمكن. والله je m'attendais à ça. D'accord. ديز الحواس من المد وغير ترفع في الجزائر المسألة اللي تيتر. Dans les 2 années à venir, il ne faut pas oublier que Alger Centre, c'est vrai, elle n'a pas pris des titres, mais c'est classé 2e. Elle a joué le titre. Elle a joué le titre. Elle a gagné la première coupe de la Ligue. Elle a gagné. Je peux dire que c'est surtout sur le plan technique. L'administration, je pense que le club il a mis les moyens. Le club depuis 2010. J'ai fait 4 ans dans ce club. Je me dire que le club sur le plan administratif il est bien structuré. Il est structuré. Très bien structuré. Il faut dire ce qu'il en est. Le club il sur le plan technique tu auras des fois la chance, des fois la responsabilité technique de l'entraîneur. Il faut pas ماشي مع الناس الصوغ كلوب ستركتوري. Parfois l'entraîneur, parfois l'entraîneur, des fois peut-être il fait des erreurs. Il غلط في le choix des joueurs, des fois dans un match, ça arrive en tous les cas, c'est humain, l'entraîneur est malade. Mais Toura, c'est Alger Centre, le club Alger Centre. Madi Kmel Aka, il va dominer le football. Dans les 2 années à venir, il va dominer le football féminin. Parce qu'il sert réservoir, il va s'épuiser de réservoir. Des joueuses à gauche et à droite. On a joué contre FCC. 4 joueuses U20 et U17. Et on a fait 2-2. On menait au score contre l'FCC. C'est le seul match, le play-off, que l'FCC, c'est-à-dire la seule équipe qui a tenu en échec l'FCC, c'est Alger Centre, l'équipe championne. Tout là, des choses خصن. خص شوية الخدمة واقدين شوية الزهر. لازم الزهر. Surtout que le football fait. Non, je vais pas parler de l'arbitrage parce que c'est un autre paire de manches. Tu vois, il خص شوية un coup de pouce.
ليكيب تصاوت ان شاء الله. داكور كشينا نوار صالح وجدوب لي جون كاتيجوري بدا داو بسلف لسنت جمال كاسحي دوره ثربعتينيك كشينا توفيق غورني بقرانيني وكانت صفد الطرف تام زوروت اميشر لي يو 17 تاكل لي يو 20 ام كي تخدموا دي وكنت توفيق لي يو 17 لي يو 20 واش باسك لا نحسب دينير جو فيزي دو بولتا بولت اي اللي تحليل اي غير هيفا ديالك خاطر تورا ماشي سي با طابو تاخشيش تلعب دا في خضار ماشي مزيك ماشي ما عشان يسقس نكار دو فير تسنت نورايا دي كران تاميوين يعني كنقال لونغومون تيخشي شي نمشي صروح انت وكنا دورا تدا في خضار ماشي امزيك تورا تروحوا لا تربويا هذاك دورا لا تربويا تروحوا تسام تاني بو كان نسنت خاطر شهور 4 سنين ام كي تخدموا ثاني البورتا بورتا خاطر دينا في كايت هو دا ميزور في كايت في الجهه نون توسن باللي تخشيشي تحمل انت دورا تدا في خضار عندنا غير مولانا لا وياك نسينا راه باللي علمنا الفوتبول فيمينين لا كوادا ميزور مما تاعنا تسقسر دي سيكل سيني اللي صروح فلاتيستي ومن بعد تاي تساوي تاي نقارن تجلسي الواحد ساعه انا فورمي لي ايفاي كاش دينيغ اسمح لي سي با لي في كي مونك سي با لي جوز كي مونك سي لي مويان لي مويان لي زانفراستر كتير ميم اميزور كامل ساعه نصير ستاد والنار ماشي كان تمدي سوق الحراش سوق الحراش الاتليتيزم ليكول سوق الحراش اكدف كن فماتر بيش سلوي ترفه لي سوا لا سوا ما بيش مساعد في النراكي يند نوكلي ترفع تيك صوره ديال لاماتور وقيلا يتصحيني السينا في اللي كرينو في سمانه يعني دو سي النار اللي تيجي اون غازون ناتورال لا صدام خاطر il était en gazon naturel. Moi je connais Stadagui, il était en gazon naturel, يقول en gazon Vous savez, les terrains, c'est vrai c'est l'État, mais l'État, le premier représentant de l'État, c'est le maire. C'est à travers les mairies qu'on doit faire les infrastructures. صحيح وين المير صح جمال هيك دينا صحيح كان المير ذا شو ذا مكان يسيف كان يدافع خضار لا غير سبور دي تزوار غير سبور سي لكن يدافع خضار سي لكن يدافع شي اسكو سي اون بريوريتي اسكو تا مزوره المير وكني هذه فنو ينورا لي خشيشين سنتي خدم لي موي اولا ينورا ماشي خشيشين كان هي خشيك دنا هذه السبور الفوتبول عشان سوره اين نصور منا راني القسنطيني رانا كاين ستاد c'est l'absence de terrain, c'est l'absence de loisirs, c'est l'absence. Un jeune, une jeune, il faut que ce soit les loisirs. Et France, ça, c'est une difficulté que nous avons. Mais ça, un maire, il fait un petit terrain, un terrain, au moins, il a. Est-ce que le terrain qui se fait, Jamal, il s'arrête, il répond aux normes. Le football moderne, c'est plus les grands terrains pour s'entraîner. C'est du 1 contre 1, c'est du 2 contre 2, c'est du 5. Si le terrain moderne dans l'entraînement, il va vers les terrains, vers les jeux réduits. Donc, et la compétition? La compétition, oui. Mais je suis d'accord. Il faut que le terrain réponde aux normes. Tu vois, un exemple. Je vous donne une commune que je connais assez bien, dont j'active. C'est vrai que j'active pas dans un club, mais j'active dans la commune. La commune d'Alger Centre. Ils ont un terrain de compétition. Ils ont fait un autre terrain où on a le football à neuf. Ils se font déjà. Actuellement, ils sont en train de travailler. Ils ont travaillé, ils ont fait des petits terrains dans les quartiers. Et ils sont en train de travailler pour que, à partir de la prochaine plénière, ils vont passer pour faire encore 3 terrains pour des terrains, disons, où les gens peuvent s'entraîner déjà. Parce que Imar Sor, ce qu'il dit, monsieur le président, il y a un terrain de s'entraîner à chaque seul. Mais Imar Sor, un terrain de compétition, 4-5 terrains d'entraînement. Oui, les clubs, le terrain de compétition, par rapport au niveau, au moins c'est 1 à 2 fois, 2 à 3 fois ailleurs, ils peuvent s'entraîner. C'est qu'il y a les gens pensent qu'il y a nos terrains. Et maintenant, le football moderne, il faut penser à la salle de musculation, il faut penser à la récupération, il faut penser à tout ça.
Et c'est comme ça qu'on développe Ayen ou revenir. Parce que c'est tout à fait normal. C'est là la nature, elle joue le jeu par rapport à l'Afrique. C'est l'organisation méthodologique plus les moyens de récupération et les moyens de préparation. اي كي كنت نسافر يثربويانا وخاطر ماد مستضافي سلواين تغيوانين على لي مير في شي قلنا لانت دي بريوريتي سينا كاينه ديال ساعات ذنقارو le sport. Que je vous donne, il y a beaucoup, je suis maintenant à un niveau, je discute un peu avec les maires, avec il y a beaucoup de communes maintenant qui travaillent dans ce sens. Je vous donne, par exemple, la commune de Khorob, ils ont fait des terrains, je vous donne Alger Centre, ils ont avancé. Je vous donne certaines villes, comme la ville de Rome, maintenant, elle a commencé à avancer. Il y a des villes qui commencent à avancer. C'est pour ça que tout dépend. Ce n'est pas une question de maire. Tout dépend du maire qui est à la place née. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? بصح المير يسعى لا بوليتيك يسعى افيك ان بروغرام يقدر ياك داش لا بريوريتي يخدم النظام الكلاسمون يخدم داف خضار كي غار تخشيشين الا هو تيغيون يسعى ترياك هو دايرو اكيد انا الحاجه كان اول ان تيران لو تيران il est utilisé par qui انواع il y a plus sportif هذا l'un de ça veut dire l'un plusieurs il a les clubs spécialisés. Il a le sport de masse. Il a le sport de masse, il a le sport de travail. Donc, le sport de masse, ce sont les quartiers. Les quartiers, si le fils, c'est dans la fille de X et de Y qui va pratiquer. La commune, mais elle la commune, il met la loin d'Alaven. surtout là, que ça ballon. هذه كلش كيف كسلويت يعطيك الصحة. Donc automatiquement il m'a fait un terrain, il a fait une organisation parce que il faut que les maires prennent des organisations. Je suis pas là pour faire la politique X et Y, mais je vous donne par exemple par exemple chaque quartier il est constitué en association, on bande c'est là les communales, là les clubs. Il a le sport et le travail. La structuration. Voilà. Et les gens, Bon, on a un très bon maire qui s'intéresse à ça. On a un DGH l'année dernière. D'abord, on s'est rencontré un qui de maire. Même, c'est pas ça. Monsieur Boutmen. Là, le maire, c'est Boutmen. Il était DGH à Mila. À Mila. C'est un gars à la hauteur. C'est un gars à la hauteur. On s'est rencontrés, le président d'APC. Même le président d'APC, Inès Khedmel Salh, il me propose des assiettes. Je vais travailler. Inch'Allah. Bon, qu'est-ce que j'ai si que j'irai au président d'APC, il reste CDS, cool chez la DGS. Ah oui, Dauphin. Non, il y a mais le DGS, il y a mail là où on dit ça en gérance. Il va décider à la DGS à نخدم parce qu'on a un terrain ثاني قيمة كان وناس بنو مديس ثاني قيمة كان ستان تيران بو يوسد البريزيدون دا بي سي لا ميناجي شويه 100 ثاني قيمة كان وكان سعنا دونك الا وسير مرزده الا وسير مرزده ان شاء الله يمثل الجمال كاسحاف لا ريكوبيراسيون في عين دي تفرق في مدينه ماشي كان لو تيران ديال الجزائر تاع الماست لا ستركتوراسيون دو كلوب ونتمثل في اللاس سي لو توب خاطر شحال اللي كيسعى لي تراديسيون لي مويان لا ريكوبيراسيون تخي تخشيشينا خاطر لا نكون نسعى ديجا الكلوب سو ديري خاطر شيني لا قلنا بالحقيقه خاطر فات سي ليستيس لا ميثودولوجي السبور سبورتيف ماشي كان ميوران دا خضار ميوران الى خاص باش تصاوب لا بيرفورمانس تورا هي لو بروغرام دو لونطرينمون داش نخدم كاع لونطرينمون داش نخدم كاع لا بريباراسيون داش نخدم كاع لونطرينمون السمانه لو جور دو ماتش ابري الماتش تورا هي البروغرام كو إلابور لونطرينور نكون يقول الكلوب الحمد لله سو كون دوموند اون لا on utilise les moyens de récupération qu'on a. Des fois, on a des saunas. De la préparation, on a eu de bons moyens. On a fait une bonne préparation sur Gassagui. On s'entraîne à Zbouja. Et cette année, on a fait notre stage de préparation à Tikjda. Non, on a fait un stage d'une semaine, 8 jours à Tikjda. Ça fait 3 ans, ils font leur préparation à Tikjda. Et, alhamdoulilah, les gens de Tikjda nous estiment beaucoup. Il y a un programme.
on utilise les moyens de récupération. Quand il faut programmer un sauna selon les moyens du club et surtout le programme. Quand il y a une grande charge, on est obligé d'utiliser ces moyens-là. Mais le problème, je pense, déjà, il y a l'APC, ça a un projet pour ça. C'est-à-dire pour doter le terrain de Enzbouja des moyens de récupération, sauna, bassin, Inch'Allah. Vestiaire, Machallah. نسعى لي فيستير ما شاء الله, نسعى notre propre vestiaire. D'accord, قلنا دوقنا 14 Autre chose, nous Alger Centre, par rapport à d'autres clubs, on est prioritaire. Terrain. Enzbouja et surtout le terrain وساونا سفنجة. ترى الكلوب يسعى القيمة ينس. Le président de l'APC, monsieur Bettache, il aime ce club, il ne nous avantage pas, au contraire. C'est le président d'honneur du club. Je pense que ce plan-là, le club, il est assez structuré. J'espère qu'on va continuer le travail. Inch'Allah. Jamal, خاطر نطاس ثاني فان لا فورمول فهم تسيد اسكو سيدي دون اخلاق نوضر لو بلاي داون كيضو السنه رايلين يعني هذيك فوا 12 اصلا 12 ماكو يعني كيربو سان كنا قبل رمضان مسلا هذا ماشي لورغانيزاسيون خاطر تقول الفنانه خاطر هذه جنورال نوتر يعني تابعنا كنت تابعنا كا اني ذا غدا كيما خاطر ميم صالح قبل نكشمال نوفا ميسني غادي كارتورا ونزرارا اني ذا دايرين لي تورنوا نقول لك كومون في سورة أردفين قبل لي كلوب أكيني خاطر يخص عين فلان كذا يخص أم ماتش le 27 أدلافين l'évasion de l'Ataf. Elle devient le champion. Ils auront normalement, c'est Al Bida. Et Constante, la région Est et la région Centre-Est, le match barrage mardi il va dire. Après, on va inviter les clubs, on va faire un tirage au sort devant les clubs, on bat de l'organisation comment. Je ne vous cache pas, la DOS de la Ligue, Google Maps, la ville de la ville, de l'organisation sportive. Le milieu. Après, il y a un autre domaine. Nous connaissons les clubs, on leur demande de venir et le premier dit où ils mettent ça. Sinon, la protection civile et les services de sécurité, c'est nous qui ramenons à travers nos ligues. Nous connaissons exactement l'organisation. La prise en charge, Jamal. La prise en charge. La prise en charge, c'est très simple. La ligue n'a tiré bouillard. Non, باش نسمي الحاجه. هو كان انسخ تاعكم في الصالح ديال لي بلي داون يا هذه بغا تجيبها 24 jusqu'à présent, on a été toujours là. On a été là parce que la fédération était là. خاطر الناس مكتب باللي ماشي يونيض كان لي باراجاك ils vont jouer 3 matchs. Ils vont jouer le premier, le 5, le 11 et le 12. C'est comment ils vont jouer. Pourquoi on a dit le 11 et le 12 c'est par rapport à nos terrains. Parce qu'on connaît les terrains, c'est les ligues régionales, les ligues interrégions, les ligues amateurs. Il faut que leur championnat joue le même jour, c'est la fin du championnat, et à la même heure. Donc, il faut trouver le terrain. C'est pour ça que c'est important. Et il faut trouver le terrain parce qu'on ne peut pas enlever un terrain à une ligue. Le match est on travaille, alhamdoulilah, tout côté là. On va inviter les clubs, ils vont venir. Et le tirage au sort devant les clubs, on le fait. Même au niveau du Sénégal, on live Facebook, la ligue. داكور صالح كون تاعنا كنت مسالتك البلاي داون كتهجين مما نولي البلاي داون هكذا هي من الشامبيون هاي تكاسقسي سود من النظام كون ويت بغا ما تسقي ميم ديال ليك دي نيفو مزوار دونك كم تموتيفي ترفعتيني كي كان كاين الزمر ايوا كان تسقي ميم ديال ليك تمزور bien sûr, on leur promet tant de primes, حوايج دي كادو. يقدروا تخدم مرة الجروب مو ميزو فيرنا وقبل à ce niveau-là, je pense pas. Même à ce niveau-là, faire un regroupement et tout ça, c'est ajouter de la pression. Déjà, les Béchans, à Mizo. À Mizo, la première phase, ils étaient les derniers. Après, au Roland, vraiment incroyable.
ولاش الزهره كدينا Non, non, صافي. ça veut dire non. كيف دينا يا باك زهر ميم لي زاربيتري ماساكري خطير وفتو ما يوت الحاجه سكاز مسلا في لي زاربيت معليش قراره خطر دقيقه La responsabilité de l'arbitrage, دقيقه la responsabilité de l'arbitrage, c'est pas la Ligue football. لا كوميسيون الجكايه كملها جبت راه روح. كان يدينا باللي كثر ما نهضر في لي زاربيت الا قاعد صافا بوسنس نخم من نوفا وديري لي لي زاربيت الا قاعد حدنا في مانسني فوكس دافع. Là, le Hadja, quel que soit X, j'ai jamais fui mes responsabilités. Dans toutes les assemblées générales, j'ai parlé au nom de la Ligue et au nom de la Fédération. C'est là le Hadja. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs. L'erreur est humaine. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs, l'erreur est humaine. Mais je pense que les derniers matchs à Guinée, tous les derniers matchs, se sont déroulés dans de bonnes conditions. Les derniers matchs. Parce que j'ai coordonné avec la CFA. Il y a une personne de la CFA, on a coordonné les derniers matchs. Je pense qu'ils ont été dans de bonnes conditions. ولا الشوار اللي كنورا. لا لا داكور. Là, je vais parler de l'arbitrage. Le problème, la problématique de l'arbitrage avec le football féminin. Tsawin des arbitres, des fois l'interrégion et l'amateur. Tsawin, parfois, il s'arrête à une idée sur le football. Après, ma 4-5 matchs, le foot la problématique, c'est un problème technique. Moi, je le dis, je l'ai vu. Je ne suis pas en train de critiquer l'arbitrage, loin de là. Mais je dis certaines vérités. Parfois, on peut pas, moi je l'ai toujours dit, on ne peut pas juger le football féminin. Moi, je suis arbitre. Qui n'est de l'arbitre. Je ne peux pas juger le football, le jeu du football féminin comme le jeu du football de l'interrégion n'est l'amateur. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. L'arbitre doit être footballeur, doit connaître le football. Deuxième chose, l'arbitre doit connaître le football, les spécificités du football féminin. Parce que l'interrégion, moi j'étais entraîneur de l'interrégion et de la division amateur. C'est physique. C'est-à-dire on ne peut pas juger une action d'un foot féminin parce que quand il faut sortir un carton, il faut sortir un carton. Parce qu'il y a des équipes, le football féminin, ils ont un jeu très dur. Je peux les citer, il n'y a pas de problème. Il y a des équipes. Mais allez, non, c'est pas pour de polémique, loin de là. C'est pour dire certaines choses. Parce que Nkini, Tora, Mella, la commission d'arbitrage, ou Tsellara, ou technicien. Nous, techniciens, on ne peut pas être à la place des arbitres. Arjo, hein? On peut pas. Les arbitres connaissent leur travail mieux que nous. Il faut dire ce qu'il en est. Mais parfois, au moins, ils écoutent. Parce que même les présidents de club, certains, mais pas tous. Moi, je n'ai jamais respecté contre l'arbitrage. Et les gens me connaissent. Parfois, j'ai quelques écarts, mais je n'ai jamais respecté. J'accepte les décisions, quelles que soient les décisions. Mais parfois, j'attire leur attention. Après un match, j'attire leur attention. D'accord. خلد غرام في صالح شحال جمال شحال لي زاربيتر تخشيشين تيلا والنساء Vous savez, يا لا سيفا au niveau de l'arbitrage féminin, l'année passée, on est arrivé à 42 arbitres. تخشيشين On a fait un travail pendant 2 ans. مقررين On a fait un travail depuis 2 ans. Cette année, c'est-à-dire il y a eu un peu le cafouillage, on s'est retrouvé, il y a beaucoup d'arbitres qui ont arrêté. Pour plusieurs raisons. Un arbitre, par exemple, il n'est pas désigné pendant un mois et tout ça, après ça y est, on en a marre, il part. L'aide des arbitres, ils ont recruté dans des universités. Automatiquement, lorsque les vacances arrivent, les vacances déjà, elle part en vacances. Elle part, tu vois, ça ramène ça. Parce que les sites universitaires... Donc, j'ai discuté avec M. Roti de telle manière, est-ce qu'on va reprendre un peu cet arbitrage féminin, de telle manière, est-ce qu'on va le suivre comme on l'a déjà suivi il y a 2 ans. Nous avons 4 arbitres internationaux. Et dans le cas de l'arbitrage féminin, nos voisins, ils ne sont pas aussi forts que nos arbitres. Je connais tous les arbitres internationaux. Que ce soit égyptien, que ce soit marocain, que ce soit tunisien.
je le connais assez bien. Mais nous, ils arbitrent. Nous connaissons là, avec nos championnats. Maintenant, on va avoir des championnats U20, des championnats U17. Et là, nos arbitres pourront arbitrer chaque semaine. Voilà. داكور صالح هادو غار في نقيت لكينيك بصح مش عارف ني يدفن لك على هنا خاطر هازر لا جو سيت با لي نو ثنيت فاكرك دينيا وكيل رايينو وزمراره دينيا باللي كي لا مفرينا في مفريكا اربيتر وسند بالدماغ وكنا لارزن طربع لا تسن بون مي دنيغ خدم غاسند ان كونترول ديني غاس فيت فوتر انكيت على كيسكو جدي لا بوليس la police, la protection civile, directeur du statut, وياك واش راه هذا ماشي دير صالح كاين ثغريين ايوا كون كل يوم يخدموا في الميس اكل السيف كان على كونسيس كاين كل يوم ويتعدير في الحق باي ما لا تهضر الاربيتر سنترال en présence des délégués des matchs وكاين si t'es pas content appelle ton président داكور عندهم ولا بكيت في فوايا غزات الباسينس داكور j'ai parlé surtout des arbitres hommes, pas les féminines. Les féminines, c'est de très bons arbitres. Moi, je l'ai vu. Quand une femme m'arbitre, j'ai pas de problème. Parce que la femme, elle connaît parce qu'elle a arbitré, elle connaît quelques spécificités. Mais quand tu ramènes un arbitre de l'interrégion, Ergaz, je parle Ergaz. Oui, Sinara, le football féminin, a arbitré la première fois à Gdiner, à l'océan. D'accord. ثغرينو وكي كل يوم يخدم الخميس ويسكت الحقي وكي وري الطلب او وكي ناظر وقالت انا 3 دقائق جاول بعد ثقرا جمالي وكن تاع الديره في الوقت النوفيكي تربع نتموتنا الى ما نتقبوش نفريقيا على كان 2018 ديالين دي غانا ثقرا نوسكو ساكن نوفمبر ديسمبر تاع دار ساحل دي تونس كنت روك تربع ليبيا يقرب حن 8 غير واش تربع ماشي الاثيوبي يقرب حن ليبيا يقرب حن ليبيا ذا شو الطماين صاد La seule problématique de l'équipe nationale, c'est qu'ils vont jouer en plein période de Ramadan. C'est un grand problème. Nous, le haut niveau, il ne marche pas avec le Ramadan. C'est une mission très difficile, mais pas impossible. D'accord, avec les Éthiopiens. Avec les Éthiopiens, déjà l'équipe nationale Tourer avec l'Éthiopie, ça fait 2 ans. Elle s'est qualifiée pour le deuxième tour. Tourer, un programme spécial pour Ramadan. D'accord. Surtout pour Ramadan, un programme spécial et surtout le phénomène de la récupération et surtout Ramadan. La diététique. Non, c'est les 10 derniers jours. Parce qu'on va jouer la deuxième semaine de Ramadan, le match aller et le match retour. داكور تنبيه اول تقرا صراحه استوزل كان هاستغري وكنا كنعاوننا على خاطر واحد كان ضربه كان ميزور استوزل كان خاطر كفى النوبه والله العظيم غير عقلي قيوث لا بوزيسيون دي كي دي كلان الواحد التريزوري البيرو كامل يونا داسك دي ديبوزي لا ديميسيون ويتستغلط دي ريونيون 3 ريونيون دي تسالا ويتي صابوت الكلاب تاع غير ولا نتقششين اسنتقال جماعه نتاع الدريان سي دي جون سي تنقرن فريمون وثيارينو تيدارنو غورك صراحه خاطر تكفى النوفا يتقارن سي صباح تكفى النوفا ان شاء الله صالح وجدوا بويس غمار واحد يسرب لكن اميزور هذا سم تعاون خاطر واحد سوري زميراري صرفه طاسي صوردي نفس في تربات لكن اميزور افلي كلون اميزور صالح غمار واحد استنى صلاح اول تقرا جمال ستوزل كاره تقارن تكفى النوفا اولا قالوا الدوزيام بوين كان سي كون فا جوي اون اتيتود اكو l'Éthiopie. Voilà, donc nous connaissons Mazala la Coupe de la Ligue Mobilis, Mazala les finales de Coupe d'Algérie, la finale de la Super Coupe qui va se dérouler entre SSN et Afarodizan. Pour l'arbitrage, c'est qu'il y a maintenant un arbitre il faut qu'il y ait c'est dans le projet, il faut qu'il y ait un match, des matchs de jeunes. Il faut qu'il y ait des matchs féminins. De telle manière باش يزمنا يدسوا. تنمير جمال كاس يعطيك الصحة، ديري صحوس يعطيك الصحة، صحوس دوب يعطيك الصحة، دار التكنيك سودو ويسرانتي وزون زاير، راسك قلنا نسري لك سمير عزوز اللي فوق النوفا ونقول لك نكون جاكم دير لنا خير في الميت ما يبغى.